เอาแล้วเอาแล้วก็อีกแล้ว Wih, terfoto pak. Terfoto pak. Right, now this is where, as you watch it, I believe as the lorry goes past any second now, he decides to pull out so aggressively. This happens. Look at the power lines. Takes out the power lines. Holy shit. It is true what they say as well, that your last words are always not very impressive. Ебать. Balik, balik. Wow. Doa. Hola. ¿Qué te dije? Te dije, ¿no ves? Acá entiendo. 이것도 부디 보아치게 이렇게 하는 거야. Hadi beni güzel yapıyor. Ебать!
Oh my god. Oh shit, it's coming this way, look out! Oh my god! Hancur bannya. Давай, давай! Давай! Ебанут. Он сколько весит, Игорек? Я все вот добиваюсь. Тон больше 10. Пиздец. Вовремя. Kijk, daar gaat het gras goed plaatsen. Je hebt hier een noodplaatje. Jongens, ik zei het toch, blijf zitten. Ja, ga! Jeetje mina, ik zei het. Oh, god. Mooi plaatje. Toch gelijk. Toch gelijk. Ёп! Ай, блядь! Пиздец.
Отпускай. Стой! Охуеть. Enrique. Cámara lenta, cállate. Míralo. Caramba! Se fue para atrás, Uy, Dios mío, la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Terlihat ada mobil pengangkut. Ô Gil, você tá vendo aí, ó? Já ergueu todo o nível da caçamba lá, ó. E ela não cai, ó. Ó o que tá caindo lá, ó. Devagarinho, ó. Ó, não caiu nem 2.000 quilos ainda, ó. O peso tá tudo lá em cima, ó. Tombou! Tá, guerreiro! Seu... Não,
Ay, Dios mío, pero. Dạ mấy bữa Nè thế mà được người bắt cóc. Vai deitar, eu subindo todo, deitando. Dad, you better shut that off. Kamu tuh bang ya. Tragedi. Ainda bem que não foi nós. Não vai afogar não. Vai soltar, vai estourar. Meu Deus. Titanic. Meu Deus. Puta que pariu. Que cagada. Nossa, não sobrou nada. Não tem o que fazer, né? Meu Deus. A carga ficou tudo. Você vai tirar a carga, hein? Não, vai cair agora. Virou. Véalo pues, míralo como quedó el tigre, véalo. Olha, cara. Vai dando uma olhada. Olha lá na frente, lá não tem onde não. Olha a carreta atrás aqui. Olha. Nossa, meu.
contra su máquina. Disse que ia virar, só. O cara lá. Vamos chamar o rapaz aí. Ei, o rapaz na água, o rapaz dentro da água. Não vai não, rapaz. Pode ir, pode ir. Ele disse que... The fuck? هذه التريلر بنشوفها يمكن نشتريها. يا طول هالطول والله ترسل. كب وين Aí é 16-20, magote! Aí, arrocha aí! Ah, ô rapaz! Ah, o tombo bonito! النغل طويل ولا نجر النغل Đấy, địt mẹ nó.
Ui, bịt mẹ. Ây da, giật nhanh cái này mới dễ lật này. Tao bảo rồi, nó đang quay được bắt lật này thì bác đá còn kịp mẹ quay được cả lật luôn mà. Xe bóng lái kìa. مش والله زاد رينا كده Dunia alamat. Puta madre. ¿Para qué entra el cuchazo? ¿Qué chucha te metes? Puta que pariu. Júnior! Ô Júnior!
Resbale para allá, está cabrón, va. The repair job was routine until something went terribly wrong Thursday morning. A backhoe topples into a muddy pit. Ya, salito. Salito. Iki lo rekam. Iki lo mau berekaman ini. Untuk aku berayu. Mau berekaman ini bisa. Mana belayu apa? Apa boy? ¿Cómo estás, güey?
Ya lo apagó. Ahí podemos pasar. Sí pasamos, sí, pero ahorita ya. Sí, vamos a pasar ahí. ¿Ya va a sacar luz? Sí.